Okay, narito naman tayo sa next na istasyon, ang Catalunya. Ano ba to? Yung parang plaza nila. Plaza Catalunya. Ayun, ganda. Lakad tayo dire-diretso. Ito na yata yun. Okay. Ito na ba yun? Dire-diretso pa ba? Yung mga design. Sa middle. Tapos dire-diretso natin papunta dun sa may cathedral. Simula dito. Ito. Ganda. Sa 100 meters pa lang. Bueno, me voy con la niña. Okay, layo. Tamad. ¿Ahora nos tiene? Sí. Ayan po. Nasa gitna na tayo ng Plaza Catalunya nila. Marami rin. Ayun, oh, ganda. Yung building doon. Okay, hindi ko na alam kung saan. Dire-diretso natin. Dito. Malaki siyang plaza. Siguro kung may mga event dito maganda. Yun lang. Next, papunta tayo sa Cathedral. Lakarin natin to. Doon, papasok tayo din sa dire-diretso na yun. Okay. Cut na ulit. O sige. Dire-diretso na pa natin doon makarating. Ano ba? Naglakad. Na. Yung mga taxi nila. Ganda. At naglalakad na po tayo. Dire-diretso. May mga design pa dito. Sarado na po lang kaya. May Vodafone nun. Mga basura sa gilid. Pero maayos. Ito 7%.
dito. Mga singers. Supreme Cut. Mga ano siya, souvenir. Ano kaya? Barcelona. How much for the fridge magnet? €1 each? Allora l'altra, sai? La bianca. Sì, bravo. €1 each. Questo mi metti in un sacchetto se hai dopo ce la devo dare. Okay, ito. Sì. For 3 pieces, Yes. do you have like promotion? 6 pieces, €5. Can I get 6 and pay for €5? No, this is already discount. Discount, Normally no? €2, but now is already discount already. Sure. Very low price, you know. Yes. 6 for 5. Because I have one aunt to give. €6 5 magnet. No, 5 magnets, 6 €6 magnets for €5. 5 magnet. No, That's possible. €6 5 magnet is possible. Yes. I'm wrong. 6 magnets for €5. 5 magnet. 6 magnets. 5 magnet. Yes. Yes, yeah, good for you. Good. You are very good. €6 5 magnet. You're a comedian, yeah? So, 6 magnets, €5? €6. This all €6. 2 for €6. No discount? Already, my friend, very No low discount. price. No discount. You want more or only 3? Only 3. Only 3. Okay. If €5, I can get 6. €5. Okay. 3 magnets €5. No €5. Okay. Where you One. from? Where you from? Philippines. Philippines. Apa Tagalog? Tagalog. Tagalog. Oh, Tagalog. Tagalog. Yeah. Ah, kamusta 3 ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Mebuti. Kamusta ka? Kamusta ka? Yeah. Mebuti. Salamat. Again. Salamat. Again, Tagalog. Tagalog. Yeah, very good. Ah, Kamusta Tagalog. ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Mebuti. Kamusta ka? Kamusta ka? Kamusta ka? Mus. Kamusta ka? Okay, good. Ah. Kamusta ka? Mabuti. Mabuti? Paalam. Paalam. Okay. एक मिनट मैं बस हो गया फारग हो गया No discount na. Oh, you look more. Okay, good. No, it's okay. Dito tayo ulit. Ay, nag-discount. Hindi discount. Okay, lahat pa tayo. May ramen dito. Kain muna tayo siguro sa ramen.